Tini chini okoklam pandani pulani buram rok man nukjaka 125 Constitution Amendment Bill rok no tei chung tina rok okoklam rok salai nai len. Okoklam rok no sai khanaran bagai tini chini logyo phai manjak phai ka GMP ni Kendra Committee ni ane adong sar misan Jitendra Chaudhary. Sarna pulan damsugo chini okoklam pandawa. Ge sarni tami pulani thinu tabu chung thaji sungai na musungo je sungo tabu chini haschera go Constitution ni of Bangor eva hasteni rider rok tei o bill lok phai tong mane 5 schedule o bill lok phai mani rok tei 5 6 0 bill lok tei sanani ba haste o bufuro abro sini mo manka abro sina musun abo khnadi chini ই ভারত হাসতে আবো থাংনাই হাজার হাজার বছর পিছিয়ে আরও যে চিনি যে সোশ্যাল সিস্টেম সোশ্যাল কালচার ল্যাঙ্গুয়েজ আবনি যে পদরে পদ জুদা জুদা তংমানি ইংরেজি বেহেন যে ডাইভার্স কালচার ডাইভার্স বিনি ল্যাঙ্গুয়েজ ও জায়গাও চিনি যারা কনস্টিটিউশনস নাম নাই বরং নুক্ষা আবো যদি বেবাগনি বাগৈ যে রাইদা কাইসা অংখা অংখাই যারা উকুলুকু কলাই তং নাই ভালনারেবল গ্রুপ হিনজাংনাই রক বরক ই দেশ বরক সার্ভাইভ খাইমান নাইয়া বরক বাসি নাইয়া অঙই পুইলা কনস্টিটিউশনস নামজাক ফুরনো যে 5th শিডিউল তাই 6th শিডিউল নামজাখা ও 5th শিডিউল তাই 6th শিডিউলনি মূল কক অংখা যে ব্রংনি যে তংনাই জাগাও যে জাগা ল্যান্ড আবনো প্রটেক্ট খাইনানি আবনি লগে লগে বিনি ল্যান্ড বিনি হুকুমু বিনি কক আবনো ভাই খাই যে প্রিজার্ভ খাইনানি নারগনানি আবনো মানসুখা আবনো 5th শিডিউল 6th শিডিউল স্যার অফ 5th 6th শিডিউল রক খাই মানে ও লগব চিনি হাস্তে লগব সামুং রগবব হাইকে নুকজাখা না আবো যেমন তাবক নাইদি এই চিনি ই ত্রিপুরা হাস্তে 6th শিডিউল মানে পয়লানি সিমিয়ংইয়া আবো তো সাইমানো 1950 কনস্টিটিউশন আসাইফানো ও 6th শিডিউল যে আসাম সিমিনো আবো অংখা আফ্রু মেঘালয় অংয়াখ মিজোরাম অংয়াখ তাই 5th শিডিউল অংখাই মেইনল্যান্ড যেমন ঝাড়খণ্ড এই উড়িষ্যা মধ্যপ্রদেশ ছত্তিশগড় মহারাষ্ট্র গুজরাট রাজস্থান তেলেঙ্গানা অন্ধ্র অর 5th শিডিউল 5th শিডিউল 6th শিডিউল হাই পাওয়ার করি কিন্তু ল্যান্ড নিয়ে দङ ও 5th শিডিউল করি হিংখাই যে যেমন ই 5th শিডিউল এরিয়াবো অরনি যে শিডিউল ট্রাইব হিনজাংনাই বা আদিবাসী হিনজাংনাই বরংনিয়াগো ও হা তংয়া খামুং তাই ত্রিপুরা হাস্তেও যদি 1982 নি সিমি যে পুইলা 7th শিডিউল আবনি বললো 1985 নি সিমি যদি 6th শিডিউল অংয়া হাংখাই তাবো এডিসিও চিনি বুকুং বাররংনি ইয়াগো আসুক জায়গা তংয়া খামুং আবো বেবাক থাংবাই খামুং ओंखाय आबोनो तामो हिन्नाय जे इ 5th शिड्यूल 6th शिड्यूल थाय तामो हाम कराय अंखा तामो सामुंखा आबोन मूल कक आबोनि लगे शुधु लैंड सिमिया लैंडनि लगे लगे सोशियो इकोनॉमिक कल्चरल डेवलपमेंट नि बागैबो लामा सेजाखा त्रिपुरा हस्ते तिनि जा तंमानि सिनि आबंगियांखाय आबो फानोसे थांखामु सर जे आनंद साका जे आसामो 1950 आफ्रो बरनि 6th शिड्यूल लगंखा आफ्रो कि त्रिपुरा हास्टेव तो सकया कुना गले सर गे तामनि बागे त्रिपुरा हास्टेव आबो हाबना निलेरखा आबं माने जा आं जिरा वानसगो कारण त्रिपुरा हास्ते आबो जे कन्स्टिट्यूशन असेंबलियो सेप्टेम्बर 1949 कन्स्टिट्यूशन असेंबलियो आबो एडॉप्ट अंखा आबो पास अंखा 5th शिड्यूल बाय 6th शिड्यूल किन्तु त्रिपुरा हास्ते 1949 नि अक्टोबर सिसुं जे भारत हास्ते बैसुं गदाल हिंखाय आफ्रो जे चिदि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओ कांग्रेस चालगो त्रिपुरा बो आफ्रो कांग्रेस बरक वानसुगलिया कारण त्रिपुरार जे कांग्रेस बरक तो तामनि बय वानसुंनानि बरक तो जेमन सचिन सिंह सुकुमार सेनगुप्त जखन चिफ मिनिस्टार तंफ्रुबो बरक तो चिनि आमानि कक बरकनो पगै थांदिसि हिनि बरक जे ट्राइबल रिजर्व जे किसा आइन तंग माने आबोनोसे सुबायै अर्डिनेंस जारि खायै बेबाक जे नन ट्राइबल नि यागो ट्रांसफर खायनानि आबोसे सामुंनि साकमनि बरक
একে বরক তামনি বাকি খাইনাই जों गणमुक्ति परिषद CPIM अर्थात लैब लड़ाई खाई लगेও उपजाति युव समिति किस खाइखा किन्तु खाइफानो बरंनि भूमिका रोल जे जे रकम अंगना नांगमानि आबो अंगलिया खाई तिनी त्रिपुरा हस्तेओ इ 6 शिड्यूल अंगे खामुं TTADC जों नुगिया खामुं सर 6 शेड्यूल फाइमानि परे न चिनि त्रिपुरा एडिसि खातर जाखाना बले के अब एडिसि खातर जागमानि अब बसन रग खातर जाखा ওই তো পইলা যে 1978 যখন লেফটেন্যান্ট গভর্নমেন্ট ফাইকা লেফটেন্যান্ট গভর্নমেন্ট ফাইমানি সেকাং 1974 হইতে আবনি সেকাং হইতে বুংখা কিন্তু 1974 কাইসা যে জয়েন্ট মুভমেন্ট কমিটি অংখা ও জয়েন্ট মুভমেন্ট কমিটিও जों CPIM दङ CPI दङ TUJS समाजरण नगेन्द्र जमातिया संगाफ्रो दंमानि जॉइंट मुभमेन्ट अंखा ओ जॉइंट मुभमेन्टनो काइब्रै दाबि तुयै 4 पॉइंट्स डिमांड तुयै चबा अंखा ओ काइब्रै दाबिनि पहिला नम्बर अंखा जे 6 शिड्यूल ऑटोनोमास डिस्ट्रिक्ट काउंसिल सेकेंड अंखा कक बरंनो जे हास्तेनि जे इ सरकारनि गभर्नमेन्टनि कक जिमा गसिजांनाय थार्ड अंखा जे इलिगेल जे लैंड ट्रांसफार मानी बेआईनी अब रेस्टोरेंट बाखायनाय फोर्थ अंखा जे एकटा लैंड अब अर्डिनेंस अंखा जे सुकुमेशन गुप्तनि सरकार जे ट्राइबल लैंड जेसुक जरा तुई ट्रांसफार मानी अब विभाग लीगल हिनै अब नमा उठकनाय अब नमा रसाय रहननाय एके लेफ्ट फ्रंट कक रिखा जों जुदि पावर अफ हेमान खाई जों इ काइब्रै दाबि इनटू टू जों आबनो अब खाइनाय माने इमप्लिमेंट खाइनाय जों खाइखा खाई लड़ाई खाइखा किन्तु स्टेट गवर्नमेंट बा ताबुंनि स्टेट गवर्नमेंट फानो नों सानखाय तो नों 6 शिड्यूल खाइमिया बोले TTADC खाइमिया अब सेंट्रल एक्ट पार्लियामेंट पास मावनाय आफ्रो सेंटर मोरारजी देसाईनि लिडारशिप जनता पार्टी सरकार जों त्रिपुरा हईते जखन रेजुलेशन पास खाई हरखा 60 जना MLA 60 जना MLA बेसि मात्र 17 जन आछे चिनि बुकुं बारा किन्तु 43 जना बरक वानसा CPIM नि बरक कम्युनिस्ट पार्टी तो बरक तो जिनि बरंनि बागै लड़ाई खाई दङ किन्तु अरसिमि पास खाई दं गया अब पार्लियामेंट पास मावना नांनाय एके पार्लियामेंट आफ्रो मोरारजी देसाई बरक हिनो जना जों 6 शिड्यूल रिमाइनिया आपातत नरक 7 शिड्यूल बे खाइदी जों खागाखाना जे 7 शिड्यूल वे जो जों चेंग्रानो इनखाय 1979 बिल पास संगै 80 पहिले एडिसि चंबार माने कक तंमानि 1980 कि दंलिया नों निचे खाना 1980 जे चिनि त्रिपुरा जो रायट अंखा रायट तामनि बागै जे एडिसि नि बागै दाबि खाइनाय जे TUJS आफ्रो बरक कक तिसाखा जे पहिला 1949 नि उलो जे फाइनाय बरंनो त्रिपुरा हते रखलायग्रादि आबुनि परसे एडिसि आरे 1949 नि उल्लो फाइनाय त्रिपुरा जो बरक बेबा रखलायखाय तो निने एडिसि से नांगिया बोले के त्रिपुरा जो जों बुकुं बारा बरक सिमियाव नांनाय अर्थात एडिसि ता खाइदि ओंखाय 80 ए चंगमारि खाइमान लिया 81 खाइमान लिया 1982 पहिला एडिसि नि चंगमारि अंखा आबुनि बिसि थाम तंगै ताइ बैसा चबा अंखा इंदिरा गांधी फाइका अब दिल्ली गवर्नमेंट 1984 6 शिड्यूल नि बिल पास अंखा 85 नि सेमि ताबुंनि जे एडिसि अंडर 6 शिड्यूल अब ताबक अंखा अपनी परे अब नबिनि लाइबुमा बाय इतिहास सर 1984 नि परे 1985 बिसिरगो जों खानामाने बोले आफ्रो 7 शिड्यूल रक इंगि तंगै तंमाने उरलग आबनि बिसिमनो 6 शिड्यूल रंगतै बालताय कुबनि करंगतै सामुं खलायथानि रग बुसुक जरातै सामुं गाहाम रखलायमांगा सर हां सामुं तो 1982 नि सिमि 7 शिड्यूल बंखा 1985 এই
6 sidul longmani ulo bo samung ongkha ang je kongno saya de puila jeta abongkha je 1974 75 76 7 rogo যখন চবাং তংফ্রো আফ্রো কাছে স্লোগান আংপু চারাই তংমানি আফ্রো স্লোগান তামো যে চিনি বুকুং বারারংনি বাগুই যে রক্ষা কবচ এডিসি অংখা রক্ষা কবচ অর্থাৎ এডিসি অংখা হা ই এডিসি যে সীমানা খবজাংনাই ই সীমানা বিসিঙ্গ কতাল খাই তাই কুবুন বরক অর মাহাবিয়া রক্ষা কবচ এনখাই আবংখা যে ত্রিপুরা হাস্তেনি যে 2/3 এরিয়া 65% এরিয়াও তিনি এডিসি এবং ও জায়গা যে ফরেস্ট ল্যান্ড নংথুন খাস ল্যান্ড নংথুন জুট ল্যান্ড নংথুন ওটা তো চিনি বরং ইয়াগো তো কোতাল খাই আগে যেরকমভাবে থাংখা 1949 হইতে 77 যারা যেরকমভাবে হাজার হাজার কানি থাংখা কলোনি অংখা তাও তংমান লিয়ে আবো তাই আবো মেন লাভ কিন্তু আবনি লগে শুধু জায়গা জমি টংখাই টংনিয়া বিলে বরংনি এডুকেশন নাঙো কালচার ডেভেলপ মা খাইও বিনি এই তামহিনাই কগনো ডেভেলপ মা খাইও লেফট ফ্রন্ট গভর্নমেন্ট বো কসারো 1988 হইতে 1992 বাদে 35 ইয়ার সংখ্যা ই বিসিঙ যে ত্রিপুরা হাস্তেনি significant development nongkha 1978 ni sekang sini Tripura sarangni bisingo je 15% borok bo bumung suni renggia office kasario officer to yakardi sadharan pion sase krui afrubo tabo khai 31% reservation tongo kintu pion chakri khaina ni bagoi candidate krui tongphano rojagia enka tabok naidi হ্যাঁ চুং ত্রিপুরা হাস্তিও সিনি বুকুং বারারংনি বেবা কং থাংকাও কংনো সাইয়া 1978 নি সকাং যে চিনি ত্রিপুরা সা আমসয় হংখাই কোনো লামা কুরুই তুই কুরুই ফেরাং কুরুই স্কুল কুরুই হাসপাতাল কুরুই মুংসাভানো কুরুই তিনি যে লামা থাংখা তুই থাংখা ফেরাং থাংখা স্কুল অংখা কলেজ সংখ্যা হাসপাতাল অংখা আবনি লগে যে হাজার হাজার চেরাই স্কুল কলেজ ইউনিভার্সিটি পুরানায় অংখা তাবক শুধু বিনি রিজার্ভ সিটও সিমিয়া রিজার্ভ সিটনি স্লাইব গোबां তামো গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউশন তামো নন গভর্নমেন্ট ইনস্টিটিউশন নং যে ত্রিপুরা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি তোমরা থাংদি বা লেফট ফ্রন্ট গভর্নমেন্ট যে ওর মহারাজা বীর বিক্রম ইউনিভার্সিটি খাইনাই ওরফানো থাংদি বা ইকফা ইউনিভার্সিটি ওরফানো থাংদি নং চিনি বুকুং বারা নং 31% ya aboni selek kobang nugui nai enkai abo 1978 ni sekangong ka amgia kan afro to mai khopsa chane sikrui ri kangsa kanani krui ha bebak sini ya koite thangbai kha karon chini borok je i bharat bai marjanni sekang bo lekha pora krui 1350 বছর এই রাজত্ব তংখানো মহারাজা রংনি লেখাপড়া করুই ভাইকে রাং আজি নাই ভাইকে ব্যবসা খাই নাই আবু সাইমেনিয়া তারপরে এই 30 বছর কংগ্রেস সরকার জন্য তাইবে বুথার সুক্ষা এনখাই তিনি এই যে বাতাইলেননি বগে যে ফান অংখা আবো ই 6 শিডিউল এবং অল টুগেদার যে লেফট ফ্রন্ট গভর্নমেন্ট যে শুধু চিনি ত্রিপুরা সা বরংনি সিমিয়া যে যত বিগ্রা বরংনি বাগই সামুং তাংমানি আবুনি রেজাল্ট ওয়ানজি বরক হিন্দু মুসলমান যে তংনা ত্রিপুরা হাস্তিও ই যে ডেভেলপমেন্ট চিন্তা মকল নুখা হ্যাঁ আবো তাইবো ডেভেলপমেন্ট নাঙ্গো তাবো আবুনি বাগিনো তাবো চবা চলি তঙ্গ কগলা মুঙি তঙ্গ যে জুদা জুদা বরক জুদা জুদা ওয়ানসুং মানে কোনো ক্ষতি করি কিন্তু ওয়ানসুং মানে সামুং যাতে স্বয়ংনাতই আবশ্যক মূলক স্যার আমসু গোबां मा चबा खलाय तो माने काय बसन कुचुको कानन बागै डेभलप खायनान बागै ओ जरा रगो ताव ते बसन नुक जगै फायका बस कान रगत खाना दे त्रिपुरा ल्यान्ड रक बा ग्रेटर त्रिपुरा ल्यान्ड रक निजे ताव ते बो खरां कासाय तो माने स्যার আবো রংতই বো ভাই নাহার মুরক না খানা দে যে তিনি
भारत हास्ते डेमोक्रेटिक सेटअप इ सेटअप कन्स्टिट्यूशन चुन ओ पावर रिखा सुं जानि जानि साजाक मातुई साजाक माने मानितुई जे वानसुंनानि ताबुक बाक्सा बरक सानो जना जों त्रिपुरालेण्ड खायनाय ताबुक ताई बाक्सा दलसा हिनो जना जों त्रिपुरालेण्ड समिया ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड खायनाय माने स्टेट नो बाइफार्केट खायुई ताई कताल स्टेट्स नाम नाय जिनि भारत हास्तेयो जिनि जे रायदाव आबोतों जे स्टेट बाइफार्केट खायनानि डिमान्ड खायमानि आबुया आबोतों किन्तु आबुक्रुई ताई बाक्सा हिनखा जना आबुनि सकां जों स्वाधीन त्रिपुरा खायनाय जों स्वाधीन पूर्वांचल खायनाय आबो अंखाय जिनि जे सोभारेनिटी जिनि जे भारत हास्तेनि जे सोभारेनिटी जे माने स्वाधीनता आबुनो सबायनाय आबो इलिगेल आबो खायमानिया जों भारतनि कोनो सिटिजेन खायमाया ताई गुबुन जों मानसुं मानो किन्तु जे स्टेट सबायनानि बाइफार्केट खायनानि आबो खायजागिबो दङ जेमन जों नुखा बिहार सबायै झारखंड अंखा आबोनो सिगां आसाम सबायै मिजोराम अंखा आसाम सबायै मेघालय अंखा तारपरे मध्य प्रदेश सबायै छत्तीसगढ़ अंखा उत्तर प्रदेश सबायै उत्तराखंड अंखा सो दिस इज नाथिं रंग हयतो ताई थिनांगबो ताइबो हयतो अंनानो किन्तु मा सुंनाय जे नों जे साजेशन बा नों जे अनसुंमानी आबो बुसुक जरातुई ओ ग्राउंड निनी जियोग्राफिकल फिजिकल सोशल कल्चरल इकोनॉमिकली बाइबल अंगनाय अर्थात आबो बाय बाहायतुई आबो काहाम अंगनाय ना अंगियातुई ताबो जों त्रिपुरा नायखांखे त्रिपुरा ताबो जिला काइसार 8 number of districts subdivision 23 ताई ब्लॉक 58 ताई मोजा प्राय आमुतिनो 50-60 टा दं एक्जेक्टली आं पखां कानुं नायखाय नुं नाय जे त्रिपुराओ जेबाबे सिनि तुइमा तुइसा जेबे बयखा आबो एडिसि ने होइते सेंखार नन एडिसि हाबखा ताई वैसे आबो थाङै एडिसि कलाइखा ताई बे आबोनि पर बांलादेश थांखा जिनि लाहारबो हायनो एडिसि नि सेंखा नन एडिसि हाबखा आबोनि पर ताई जागा थांखा ताई जे हिल रेंज हाथाय रक बामतिनो जिनि कामी रक बामति नंखा बाजारबो आमतुई जे कोनो जागा एडिसि नि जागा कतर कामी कतर किन्तु बाजार अंखा नन एडिसिओ कोनो जागाओ नन एडिसि नि बाजार कतर बै कामी कतर बाजार अंखा एडिसिओ ओंखाय ओ जागाओ जे पुइला बाक्सा डिमान्ड तिसाखा एडिसि नि सीमाना रगै त्रिपुरालेण्ड खायदि नोंखे बाहाय कि कंट्रोल खायनाय आबोनो इजे इकोनॉमी तारपरे तुइसानि तुइमानि तुई कारण नों एक स्टेट खायखांखे बिनि टोटाल सेपारेट एंटिटी अंगनाय नों आबो जुदि खामियांखे नों जुदि आबोनो आमुति हाय बाग खायरियो ओंखाय आबोनो नावै वालाय सुलायैनो साल काटकनाय ओंखाय आबो तमंनाय नों रोगिनो बाचिरनि बागै जे ऑपरेशन खायनो नायो ओ ऑपरेशन खायै ओ रोगी ब निनि ऑपरेशन टेबल नो नंबोनो बुथाननाय ओंखाय आबो अंगिया त्रिपुरालेण्ड इबन अंगि त्रिपुरालेण्ड जों हाय हाय त्रिपुरालेण्ड बुमुं सामनि बागै अंगिया होनमानि कगिया माने जतो किछु ना आबो जुक्ति बायनो जों हिनो हे आबो जदि आमति जदि पार्सपेक्टिव तंखांखायतो निश्चय जे तिनि अन्ध्र हाय बिहार हाय तंखांखाय ओ कक काया खामुं सुंबो हनकाम हा ठीक आसे वानसुं मानो किन्तु त्रिपुरानि टोटाल
যে যে আবো সিচুয়েশন ডিফারেন্ট ভেরি কমপ্লেক্স ओंखाय ग्रेटर त्रिपुरा बामुतिनो এবং जों যেভাবে খানা খা বাক্সা বকেদা খাই খানা রিখা গ্রেটার त्रिपुरा खाय आरो एडीसी सिमी तंगिया आबो আগরতলা নেব খাকসা জায়গা হাবনাই বাংলাদেশ নেব খাকসা হাব ফাইনাই আসামনি খাকসা হাবনাই মিজোরামনি খাকসা হাবনাই আবার বাক্সা সাগর নামদি কক সাজা গিয়া এনিওয়ে হয়তো जों फानो बुल खाना खाना आं फानो खाना खाना आबं मानो ओंखाय सेम जे नों आइडिया तामो कनसेप्ट तामो जे खोथा लाबो खायनानि किन्तु त्रिपुरा राज्यनि हिस्टोरिकल जिओग्राफिकल कालचारेल ताई इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव अब फिजिबिलिया ओंखाय फिजिबल तामो एकमात्र एडिसिनो ताइबो बिनि आगो नों फान रेडी अर्थात पावर रेडी बिनियाग रां फाइनानि व्यवस्था खायदी अब जेरै कन्स्टिट्यूशन एमेन्ड खायखाय मानो गणमुक्ति परिषद 1994-95 नि सिमिसं अ कग्नोसं तिसाखा चिनि लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट हইতে टाइम एंड अगेन चुं कैबिनेट अब रेजोल्यूशन पास खायै चुं आगेनि एनडीए गवर्नमेंट यूपीए 1 यूपीए 2 एवं ई मोदी गवर्नमेंट थान बेसंग रहरखा आफ्रो जेसिनि लेजिस्लेटिव असेंबली और बिल पास खायै जों रहरखा यूनिवर्सली ओ बिल पास खायफ्रो सॉरी माने रेजोल्यूशन पास खायै ओ रेजोल्यूशन खायफ्रो और आफ्रो जो अपोजिशन आईपीएफटी बा ए कांग्रेस बरक ना हिंदिया फरक तंखा बरक माने अंथुन जों गणमुक्ति परिषद जों टाइम एंड अगेन थांखा दिल्लीयाव सिनि सकांनि एमपी एंड आबं आं एमपी अंगैबो पार्लियामेंट प्राय वाइब्रै अकंगति साकासुन ओंखाय फाइनली आं नुखा 2015 नि मार्च 20 2015 नि मार्च 20 जां कैसा अब चिठी लिखा होम मिनिस्टर ने थानियो होम मिनिस्टर ऑफ राजनाथ सिंह रिप्लाई लिखा आनो किरेन रिजिजू आफ्रोबो एमओएस होम तावक इंडिया नि लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर अंखा बानो चिठी लिखा जे मिस्टर चौधरी दैट योर प्रपोजल इज बीइंग कंसिडर्ड ड्यूली on 20th March 2015 the cabinet has approved it अर्थात cabinet approve खालायखाय अब बिलङै पार्लियामेंट फायनाय आफ्रो त्रिपुरा जो लेफ्ट फ्रंट गवर्नमेंट त्रिपुरा बरंनि गवर्नमेंट अंगियाखो किन्तु आं साइमेनिया तामनि बागै 2015 नबो बिल फाइलिया 2016 नबो बिल फाइलिया 2017 नबो बिल फाइलिया 2018 नबो बिल फाइलिया किन्तु कैबिनेट पास खालायखा आंथानि चिठी दङ तागबो ओंखाय 2019 नि फेब्रुवारि नि परहैप्स 6 फेब्रुवारि ओ बिल तुबुखा राज्यसभा ओंखाय राज्यसभा आफ्रो 2019 नि इलेक्शन अंगनाय मेओ एप्रिल मेओ ओंखाय आबा असुक अमनलिया तामो खालायखा जे राज्यसभा हईते अब स्टैंडिंग कमिटी अब नाइयो होम डिपार्टमेंट जे होम डिपार्टमेंट स्टैंडिंग कमिटी रहर जाखा रेफार खाई जाखा होम डिपार्टमेंट ओ जे अब स्टैंडिंग कमिटी निनी अब कांग्रेस नि एमपी तामसे अरे पक्का बिनि बुमु एनीवे ब आबनि चेयरमैन ब शिलंग फाइखा गुवाहाटी फाइखा तारपरे जे नॉर्थ ईस्टर्न सेक्टर स्टेट आसाम त्रिपुरा मिजोराम मेघालय बाय गवर्नमेंट कक सालायखा ताई अरनि जरा एमपी एमएलए बा पद जरा अब तंनाय दिल्ली रक मीटिंग रिंखा कक सालाय ओंखाय मार्च 15 2019 सॉरी इलेक्शन थाङै मार्च 5th March
2020 20 second time Modi government faimani ulo I March 2020 o standing committee brok report place khlaika enkai ঠিক আছে 2015 nung khailia 19 nung tubuka nung taiwaisa government of faika nung taiwaisa এই নর্থ ইস্ট নি বরং ত্রিপুরা নি বরং অনেক কক নং খালাইখা মোডালিটি কমিটি খাইনাই এই যে হাই পাওয়ার কমিটি খালাইখা ইয়াং তো আইপিএফটি ইমাং ফুনুখা এই ত্রিপুরা লেন নং পাস খাইদি একে মার্চ 2020 ও যে স্ট্যান্ডিং কমিটি বেবাগ এক্সামিন খাইই নিনথানি দাবক দङ নং 2020 ও এগ্রিকালচার বিল পাস খালাইখা নং এই পাওয়ার এই সরি লেবার বিল নং স্ক্র্যাপ খালাইখা কাশ্মীরনি রাইটস নং সেগিনাখা এই সেপ্টেম্বর মাসও নর্থ ইস্টনি আসুক বছরনি ডিমান্ড जों 25 বছর 25 ইয়ার্স जों लराय खाय दङ एडिसिओ ताबक सिमिया जों दंफ्रोबो हायनो जे रांक्रुइ लेफ्टन गवर्नमेंट तंगमानि बागै जे स्टेट गवर्नमेंट रां रहर ताबक बीजेपी गवर्नमेंट ताबक बुसि दङ त्रिपुरा मथा सनुक दङ जागे नुखाय मां आहा एडिसि तमो खायनाय नुखे मुंसा करि रां साधारण जे विलेज कमिटी ताबक कमिटी करिखा इलेक्टेड बेनि मेयाद थांखा भोट खाइलिया इलेक्शन खाइलिया हैं अब एडिसिनि पावर बो पार्टी पावर तंग रुलिंग तंग बुक गया रुलिंग सीपीएम तंग मानो कांग्रेस तंग मानो बीजेपी तंग मानो ताबक मथा बरंनि एग्जीक्यूटिव कमिटी बरक सिद्धांत नाखा जे 500 समथिंग जे विलेज कमिटी इन एब्सेंस ऑफ द इलेक्टेड विलेज कमिटी और कैसा कमिटी सामुं तांनाय आबुनो बन्द बरक सामुं तांरिया आबो तुई माने साल ब्रुम डेली और वालाय सुलाम तंग ओके आबो नायदि तुमा तंग एडिसि ओंगुइनो एडिसि नो एम्पावर खायनो नांगो ओ एम्पावर खायखाय जे ताबक जे स्टैंडिंग कमिटी जे रिपोर्ट सबमिट खायखा ओ रिपोर्ट दङ 42 डिपार्टमेंट एडिसिनि एगो थांनाय 42 ताबक विलेज कमिटिज नि ताला साबिबन्तरिया आफ्रो जदि 42 ए बिल पास संख्या 125th कन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल 42 डिपार्टमेंट खुमलुंनि एगो थांनाय ओंखे ब्लॉक सिमिस चालंनाय ब्लॉक पीडब्ल्यूडी एग्जीक्यूटिव ऑफिस एग्रीकल्चर ऑफिस डीडब्ल्यूएस ऑफिस और एडीसी चालक नाय एके आबोनो तो एम्पावरमेंट ओ एम्पावरमेंट अंखायनो नों एडीसी सामु तांमानो आबंगिया खांगिया किन्तु चंगमारी फो जारा आसुक कत कत सनाय जों नुगुतिनि बरक आबुति कुनु कक साया शुधु बुट फाइखायनो काहाम कक सागो बुट थांखा त्रिपुरा सारंनि हामक्रायनि कक लाम बेबा पगै थांखा आमति संमु ताबो आसा कमा कक लाम सालायमान याखलो ताबो किसा सालेला मान जरा नाहारे ना लायना त्रिपुरानि कक लाम पामदा ताबो किसा सालेला मा जरा